डॉक्टर साहब, मैं वैसे गुफ्तगू जो मैंने आज जिस मौजू पर गुफ्तगू मैं करना चाह रहा था वो था असबाब ज़वाल उम्मत। अच्छा, हमारे यहाँ अब तो मेरा ख्याल से पता नहीं लोग इस पे किताबें, अब नई कोई किताब तो नजर से नहीं गुजरी, लेकिन गुज़श्ता 70-80 साल या 100 साल में इस पे काफी लोगों ने काम किया, ज़वाल उम्मत के असबाब क्या है और फलाना ढिमकाना। तो अब चूंकि आप बैक वक्त मुजतहिद फिद दीन भी हैं और पीएचडी डॉक्टरेट भी हैं आप, और आपका मुतालिया और आपकी जो निगाह है वो बहुत वसी है, तो मैंने ये चाहा कि इस मौजू पर आपसे मैं कुछ गुफ्तगू करूं, असबाब जवाल उम्मत। इस मौजू पर बात करते हुए हमें कई पहलुओं को सामने देखना पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे बुनियादी और सबसे अहम पहलू तो ये है कि हम ये देखें कि आज के दौर में ये उम्मत कहीं एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। सही। हम्म। मेरी तो जब भी किसी से बात होती है तो बाज दोस्तों के साथ जिनके साथ बेतकल्लुफ़ी होती है, मैं अपने बेतकल्लुफ़ दोस्तों से कहा करता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि ये उम्मत मुस्लिमा नाम का जानवर दुनिया के कौन से चिड़िया घर में रहता है, हम्म। हमें उस चिड़िया से एक सेल्फी बना लें अपनी। सही। बिल्कुल। उम्मत का लफ्ज हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उम्मत होती क्या है, और उम्मत के मफहूम को सामने रखते हुए फिर ये देखें कि आज उम्मत नाम की कोई चीज मौजूद है। तो जनाब, उम्मत मुस्लिमा नाम की कोई चीज इस वक्त कुर्रे अर्श पर मौजूद नहीं है। देखिए, उम्मत किसे कहते हैं? सबसे पहले आप उम्मत के इंग्रेडिएंट, जरूरी नहीं, इंसानों का एक ऐसा ग्रोह जिसकी तादाद जरूरी नहीं है कि करोड़ों या अरबों में हो। इंसानों का एक ग्रोह जो आपस में मोहब्बत के लिहाज से इस तरह से जुड़े हुए हों कि जिसे कुरान कहता है रुहमा ओ बैनहुम। सही। हम्म। ऐसे अफराद की एक जमात हो, एक जमात, और सही। उस एक जमात का एक कायद हो, एक कायद, और वो जमात उस एक कायद की क़यादत में एक मंजिल की तरफ हरकत कर रही हो, उसे कहते हैं उम्मत। एक दूसरे के साथ मुकम्मल पैवस्ता अफराद का मजमुआ, एक कायद की क़यादत पर मुजतमा, एक मंजिल की तरफ हरकत करने वाले। अल्लफ़ तो बैन आज क़ुलूबिकुम। हम अगर, हाँ जी, आज हम्म। देखें आज क्या है, कहीं ये चीज मुसलमानों में नजर आ रही है? नहीं तो कहीं भी नहीं। कहीं पे भी नहीं है। उम्मत का जो भी नहीं है, हम फिरकों में तकसीम हो चुके हैं। फिरके फिर जैली फिरकों में तकसीम हो चुके हैं। फिर जैली फिरकों में से हर जैली फिरका जो है वो धड़ों में तकसीम हो गया है, और धड़ों के अंदर फिर जैली धड़े बन चुके हैं। सही। और हर एक ने अपनी अपनी दुकान खोली हुई है, और हर एक अपने धड़े को ही उम्मत समझ रहा है। तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा नाम की तो कोई चीज कहीं मौजूद ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये उम्मत बनी थी और उन्हीं के दौर तक रही, उन्हीं के दौर तक रही। ऐसे हालात अच्छा। पैदा हुए, हाँ जी, ऐसे हालात पैदा हुए कि ये आज का मसला नहीं है कि आज उम्मत नहीं है। ये ये मैंने सवाल करना था मुसलमानों आपसे। के, और हाँ, ये मुसलमानों, ये जो उम्मत है, इस उम्मत के उम्मत न रहने वाला जो अलमिया है, ये आज का मसला नहीं है। ये बहुत पुराना मसला है, ये बहुत पुराना मसला है। सही। अगर आप इसकी मुझसे वजह पूछना चाहें, जी। अगर इसकी वजह पूछना चाहें तो अल्लामा इकबाल ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, हम्म। ये जहां चीज है क्या,
लोहो कलम लौह थे। कलम तेरे हैं। मुसलमानों ने जिस दिन से रसूलुल्लाह से बेवफाई शुरू की, रसूलुल्लाह की नाफरमानी शुरू की रसूलुल्लाह की जिंदगी में, उस दिन से ही ये उम्मत का शिराजा बिखरने वाला सिलसिला शुरू हो गया। हम्म। आप देखें सूरह तौबा को, सूरह तौबा की आयत नंबर 38 से आयत नंबर 42 तक, ये 4 आयत, इन्हें आप देखिए। अल्लाह ताला बड़ी अजीब बात कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कुरान में जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र है, उसके मुखातिब अव्वल असहाब रसूल है, जो रसूलुल्लाह जी। की जिंदगी में मौजूद थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, यानी ऐ असहाब रसूल, मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फिरू फी सबीलिल्लाह इस्साक़लतुम इलल कल तुम। अर्ज़। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जो रसूलुल्लाह के पास रहते हो, जो रसूलुल्लाह की सोहबत में रहते हो, तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो और तुम भारी बोझ बनकर जमीन के साथ लग जाते हो, फिर हिलते ही नहीं हो। तुम्हें हिलाने के लिए भी क्रेन की जरूरत पेश आती है, हिलते ही नहीं हो, हिस्सा। इतने भारी बोझ बन के रह जाते हो। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह, क्या तुम आखिरत के बदले में और दुनिया के ऊपर राजी हो गए हो? रीजन आ गई, रीजन अल्लाह ताला ने इंडिकेट कर दी। बिल्कुल। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी सालों में मुसलमानों की अपने कायद के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो फरमाबरदारी वाला जज्बा था, वो बहुत कमजोर हो चुका था। और फिर आगे चल, ये सारी वो जंग तबूक की बात हो रही है, उसके ज़िमन में बात हो रही है। और फिर आगे चल के आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला ने उस ये सफर नजदीक का सफर होता और आवाज आसानी आपकी से थोड़ी कट रही हाथ में आने वाला कोई फायदा इनके पेश नजर होता, अगर ये सफर, अल्लाह ताला जी। आयत नंबर 42 में ये बयान फरमा रहा है कि ये लौकान लोग जो आरजन जमीन के करीबन। साथ भारी बोझ बनकर लगे हुए हैं, जिन्हें जिन्हें हिलाने के लिए क्रेन चाहिए, अगर नजदीक का सफर होता, आसानी से हाथ में आ जाने वाली कोई माल गनीमत वगैरह होती, तो रसूल लत्तबऊ के जरूर आपके साथ चल पड़ते। वलाकिन बअदत अलैहिम अश्शक्का, सफर लंबा है, मशक्कत ज्यादा है, और रसूल ये कसमें खाएंगे कि जी हमारे तो प्रॉब्लम्स हैं, हम प्रॉब्लम्स की वजह से आपके साथ नहीं चल सकते, हम चल सकते होते तो जरूर आपके साथ चलते, लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। और अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ताला जानता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही ये मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। फिर आप आगे देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के जाम पर मालिक बिन नवीरा के कबीले वाला मसला देखें। देखें वो कहाँ अल्लाह ताला कहता है मुसलमानों के बारे में, इस उम्मत के बारे में कि रुहमा बैनहुम, लेकिन वहां आपको क्या नजर आता है कि जब मालिक बिन नुवैरा को, जो कि साहबी रसूल थे, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीले का ज़कात एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था, तो उनको कत्ल करने के बाद जो चीजें हुई वो तो बड़ी ही दर्दनाक हैं। उनमें से बस एक चीज का आप जरा रख लें अपने जहन के अंदर, तो पता चल जाएगा कि उस वक्त से ही हम कहां पर पहुंच गए थे। कि जब मालिक बिन नौवैरा को कत्ल किया गया और उसके बाद रात को इस्लामी लश्कर वो अपना खाने पकाने की वो तैयारियां जब कर रहे थे, तो उस जमाने में खाना पकाने के लिए वो पत्थरों के ऊपर देग चढ़ाई जाती थी। पत्थर रखकर, तीन जी। चार जी। पत्थर रखते थे, उसके ऊपर देग रखकर नीचे आग जला देते थे। तो एक देग का एक साइड पे एक पत्थर रखने की बजाय मालिक बिन नौवैरा का सर रखा गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक साल के अंदर अंदर हो रहा है।
اس کے بعد آپ سلسلے آگے دیکھیں، جنگ جمل میں کون ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے؟ جنگ صفین کو دیکھ لیں تو یہ مرض بہت پرانا مرض ہے، اور اس مرض کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کا راستہ چھوڑ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں ہی۔ صحیح۔ اور آج کل کے حالات دیکھیں تو اس وقت تو امت، وہ جو قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس وقت اگر آپ کو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مصداق نظر آتا ہے تو یہ 1.5 ارب یا 1.25 ارب وہ افراد ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں۔ یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ اس وقت ہماری حالت بنی ہوئی ہے۔ تو ہم ایک امت نہیں ہے، ایک امت نہیں ہے، ہم فرقے بٹ چکے ہیں، فرقوں کے ذیلی فرقے بن چکے ہیں، ان کے دھڑے بن چکے ہیں، ذیلی دھڑے بن چکے ہیں۔ حالت ہماری یہ ہو چکی ہے کہ اس وقت 1.5 ارب 1.25 ارب مسلمان، ان میں علماء کی کتنی تعداد ہوگی؟ علماء کی تعداد بھی کروڑوں میں ہوگی، کروڑوں میں ہوگی، اور جو بہت ٹاپ کلاس کے علماء ہیں، ٹاپ کلاس کے علماء، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوگی۔ ایسا ہی لیکن صورت حال کیا ہے کہ اسلام اور مسلمان کی ایسی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے جس کے اوپر سارے مسلمان متفق ہوں۔ میں ایک دفعہ یہاں لاہور میں ایک کتابوں کی بڑی مشہور دکان ہے، اس میں کتابوں کے علاوہ پرفیومز اور اس قسم کے کچھ اور اسلامی پروڈکٹس بھی وہ بکتے ہیں۔ پرفیومز ان کے پاس اچھے ہوتے ہیں تو میں کبھی کبھی پرفیومز کے لیے وہاں پہ چلا جاتا ہوں، بہت بڑی کتابوں کی دکان۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی میرے ذہن میں تھوڑا سا مزاق کرنے کا خیال آیا، تو وہ میں گیا وہ مینیجر صاحب کے پاس جو کاؤنٹر پہ تھے، میں نے کہا جی مجھے ایک کتاب کی تلاش ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں، لیکن کوئی ایسی کتاب مجھے بتائیں جس میں اسلام اور مسلمان کی ایسی ڈیفینیشن دی گئی ہو جس کو سارے مسلمان مانتے ہوں۔ خاموش، ہکا بکا، کہنے لگے جی ایسی تو کوئی کتاب میں نہیں سمجھتا ہوں کیا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ سب کیا آپ نے سجا کے رکھا ہوا؟ سو انفارچونیٹلی ہمیں اپنے اصل پرابلم کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ پرابلم ہو گیا نا کہ ہم لوگ امت نہیں رہے ہیں جی۔ اس سے بڑا پرابلم اب یہ بن گیا کہ ہم اپنے اصل پرابلم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے بھی ہے۔ آدمی کو ہوا برین ٹیومر، اور اس کے سر میں درد ہو رہا ہو اس برین ٹیومر کی وجہ سے، وہ کہے جی ٹیومر نہیں ہے جی، میں تو بس وہ تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے، یہ میں ڈسپرین لے لیتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو علاج نہیں ہے۔ اپنے ٹیومر کو ایکسپٹ کریں، ریکگنائز کریں، تسلیم کریں، اس کا پراپر علاج کریں۔ تسلیم کریں پہلے اپنی بیماری کو، کہ ہم جب تک یہ فرقوں میں، فرقہ بندی میں، فرقہ وارانہ چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ فساد جو ملا نے ہمارے اندر بویا ہے، وہ علامہ اقبال کی ایک نظم کا ایک وہ مصرع ہے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ عام طور پر لوگ صرف اسی ایک مصرے کو ہی کچھ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، لیکن میں نے اس پوری نظم کا اردو میں ترجمہ کر کے، اس کی تشریح کر کے، آپ نے اس کا میرے انٹروڈکشن میں حوالہ بھی دیا ہے، یہ میری ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کی PDF موجود ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ یہ ملا نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک ہے اللہ کا اسلام، ایک ہے ملا کا اسلام۔ اللہ کا اسلام رحمتی رحمت ہے، وحدتی وحدت ہے۔ ملا کا اسلام نفرت ہی نفرت ہے، فرقے ہی فرقے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے،
कितना दर्द दिल लेके वो इस दुनिया से गए हैं, लेकिन 1938 में जब वो इस दुनिया से गए हैं उस वक्त मुसलमानों की ये हालत नहीं थी जो आज है। आज अल्लामा इकबाल जिंदा होते ना और वो देखते कि एक इतना सारा मुल्क है चिड़िया के साइज का, और उसने इकबाल के शाहीन को कैसे आगे लगाया हुआ है, और शाहीन कितना बेबस है उस छोटी सी चिड़िया के सामने। तो पता नहीं आज अल्लामा इकबाल की क्या हालत होती। मुसलमानों का मसला ये है, अलमिया ये है कि अपने इस मरज का इदराक नहीं है, इदराक है तो उसको तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और जिनको इसका इदराक है और वो तस्लीम भी करते हैं, हालात ऐसे बना लिए गए हैं कि कोई बंदा इस बीमारी को बोलने की जरूरत नहीं करता। ऐसे ही कोई बंदा इस मरीज को ये कहने की जरूरत नहीं करता कि भाई साहब आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ है, इसका इलाज डिस्प्रिन नहीं है, इसका इलाज प्रॉपर कीमोथेरेपी है। कोई बंदा ये कहने की जरूरत भी नहीं कर सकता। हालात इस तरह से बने हुए हैं। मैं तो कोई ज्यादा होपफुल नहीं हूं। लोग मुझे कहते हैं कि जी आप क्या कहते हैं, उम्मीद पसंद, रजाइयत पसंद होना चाहिए, यासियत पसंद होना चाहिए। आप यासियत पसंदी की बातें करते हैं, तो मैं कहता हूं कि नहीं भाई, यासियत पसंदी की बात ही नहीं, मैं हकीकत पसंदी की बात करता हूं। रजाइयत पसंदी और यासियत ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत यही है कि हम बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं। और मौला अली ने उस वक्त, ये जो आज हम जिस सूरत हाल में फंसे हुए हैं ना, मौला अली ने इसकी ऐसी तस्वीर अपने खिलाफत के जमाने में, अपनी हुकूमत के जमाने में बयान कर दी थी कि आज हम देखते हैं तो हर्फ बहर्फ वही तस्वीर हमें नजर आती है। अगर आप इजाजत दें तो मौला अली के और नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 145 है, उसमें से चंद लाइनें पढ़ के बताऊं मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। तो ये जनाब ये जनाब है नहजुल बलागा, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब के जो नुस्खा है उसके तर्जमे के मुताबिक खुतबा नंबर 145 है, और मौला अली पेशन गोई कर रहे हैं। वअन्नहु सयअती अलैकुम मिन बअदी ज़मानुन लैस फीहि शैउन अख्फा मिनल हक़ वला अज़हरा मिनल बातिल। मेरे पास अनकरीब, इट विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, लंबा वक्त नहीं, थोड़ी देर के बाद ये शुरू हो जाएगा कि ऐसा वक्त आने वाला है तुम्हारे ऊपर कि उसमें क्या होगा, उस जमाने में लैस फीहि शैउन अख्फा मिनल हक़, हक से ज्यादा कोई चीज पोशीदा नहीं होगी, वला अज़हरा मिनल बातिल, और बातिल से ज्यादा कोई चीज जाहिर नहीं होगी। यानी आप जिस तरफ भी देखेंगे ना, जो भी जाहिर में नजर आ रहा है, जिस शक्ल में भी जाहिर में नजर आ रहा है, ये बातिल ही बातिल है। हक छुपा हुआ है, हक से ज्यादा पोशीदा चीज है ही कोई नहीं। फिर आगे फरमाते हैं वला अक्सरा मिनल कज़ब अलल्लाहि व रसूलिही, और अल्लाह के रसूल पर झूठ से ज्यादा आपको कोई चीज मिलेगी ही नहीं। वलैसा इंद अहले ज़ालिका ज़मान सिलअतुन अबवर मिनल किताब इज़ा तुलिया हक़ तिलावतिही, उस जमाने में अल्लाह की किताब की मार्केट बिल्कुल ठंडी होगी अगर उसे उस तरह से पढ़ा जाए जैसे पढ़ा जाने वाला हक हो। वला अनफक़ मिन्हु, और उससे ज्यादा कुरान की मार्केट हाई होगी ही नहीं जब उसे इस तरह से पढ़ा जाए कि उसके मानी को हुर्रिफ़ अन मवाज़िही, अपने मानी को उसके मकामात से इधर उधर कर दिया जाए। और फिर आगे फरमाते हैं कि ला वला फिल बिलाद शैउन अनकर मिनल मारूफ, वैल्यूज सारी उलट जाएंगी, मारूफ से ज्यादा मुनकर कोई चीज नहीं होगी। वला आरफ मिनल मुनकर, और मुनकर से ज्यादा कोई चीज मारूफ नहीं होगी। बुराइयां अच्छाई बन जाएंगी, अच्छाइयां
برائی بن برائی. جائیں گی، سارا سلسلہ جو ہے وہ معکوس ہو جائے گا. فقط نبذ الکتاب حملتہ، کتاب کے جو حاملین ہیں، جو علماء کتاب ہیں، جو اپنے آپ کو اس کتاب کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ اس کو پس پشت ڈال چکے ہوں گے اور اس کے تعلیمات کو بھلا چکے ہوں گے. فالکتاب و اہلہ یومئذ منفیان، اس زمانے میں کتاب اور اہل کتاب یعنی قرآن اور قرآن کے جو مخلص طالب علم ہوں گے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے جو لوگ ہوں گے، منفیان، وہ معاشرے سے مائنس کر دیے جا چکے ہوں گے، معاشرے میں ان کی جگہ ہی نہیں ہوگی. طریدان، دھتکارے ہوئے ہوں گے. صاحبان مصطحبان، دو دوست ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. فی طریق واحد، ایک ہی رستے پہ چل رہے ہوں گے. لا یؤویہم مؤون، کوئی پناہ دینے والا انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں دیکھتا ہوں، ہمارے استاد محترم آیت اللہ صادقی طیرانی، میرے ذہن میں آ رہا تھا. ان کا جرم کیا تھا، تفصیل سے بات کریں گے کسی سیشن میں. ان کا جی. جرم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی علوم ہیں مسلمانوں کے، آپ کا علم کلام ہے، آپ کا علم فقہ ہے، آپ کا علم حدیث ہے، آپ کے جتنے بھی علوم ہیں، یہ مولا علی کے اس فرمان کے مطابق قرآن سے کٹے ہوئے ہیں. آپ ان تمام علوم کی قرآن کی روشنی میں نظر ثانی کرو. وہ قرآن کی روشنی میں تمام علوم میں نظر ثانی کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، اور حوض علمیہ قم جیسی جگہ میں ان کی یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی لوگوں سے. دہشت گردی کے حملے کر کے ان کے درس کو بند کرایا گیا. لا یؤویہم مؤمن، لا یؤویہم مؤمن، کوئی پناہ دینے والا انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج آپ دیکھیں کیا مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہے؟ اور آگے چل کے مولا علی فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کی حالت یہ ہوگی، اس زمانے کے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ فاجتمع القوم علی الفرقہ، یہ فرقوں پہ متحد ہوں گے کہ ہم نے فرقے ہی بن کے رہنا ہے. یہ بالکل دیکھیں، فرقہ بندی پہ ان کا اتفاق ہوگا. وافترقوا عن الجماعہ، اور جب انہیں کہا جائے گا متحد ہو جاؤ تو انہیں موت آنے لگ جائے گی. ان کی زندگی فرقہ واریت میں ہوگی، ان کی زندگی ہی فرقہ واریت میں ہوگی. آپ انہیں کہیں گے کہ فرقہ واریت چھوڑو، اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ان کی موت واقع انہیں موت آنے لگ جائے گی. ان کی زندگی فرقہ ہے، دکانداری ان کی دکان ہی فرقہ ہے، ان کی دکان ہی فرقہ ہے. پھر آگے چل کے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بات کی جس کے اندر یہ ساری باتوں کا خلاصہ آ جاتا ہے. کأنہم ائمۃ الکتاب ولیس الکتاب امام، ان کی حالت یہ ہوگی کہ گویا اللہ کی کتاب ان کی امام نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کے امام ہیں. بالکل، یہ تو آج پکچر آپ دیکھیں، مکمل ہے. آج آپ دیکھیں ایگزیکٹلی یہی صورتحال بنی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. مسلمان اپنے اختلافات کا حل قرآن سے لینے کے لیے، قرآن کی رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، ہر ایک اپنے مخصوص فرقہ وارانہ عقائد اور نظریات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کو اپنے عقائد کے پیچھے چلا رہا ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے جتنے بھی علوم ہیں، دو علم سب سے بڑے علم ہیں، ایک ہے علم کلام، ایک ہے علم فقہ. ایسے ہی. علم کلام عقائد کا علم ہے اور علم فقہ اعمال سے متعلق ہے. ہر فرقے نے جب قرآن کی تفسیر لکھی ہے، قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، تو قرآن کو تابع بنایا ہے اپنے فرقہ وارانہ علم کلام اور اپنے فرقہ وارانہ علم فقہ کا. ایسے ہی. قرآن کو فقہ اور کلام پر حاکم بنانے کی بجائے قرآن کو تابع بنا دیا گیا ہے علم فقہ اور علم کلام کے. یہ مسلمانوں کا المیہ ہے
اور یہ اسی طرح سے چلے گا جب تک پہلا قدم ہی اس کا یہ ہے کہ اپنی بیماری کا اعتراف کریں، بیماری کا اعتراف کریں، اور وہ اعتراف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔